Haleluya. Sijui kama watoto hawana programu leo. Hakuna. Asante. Hivi tutawaruhusu kuweza kuondoka ili wasome somo yao pale. Baada ya leo muongozi anasema kipindi cha kisifa kinakwisha, lakini sifa haiwezi isha. Leo ni mchana ya sifa. Amen. Amen. Leo iko mchana ya sifa. Kila mara ninasemaka na wale ambao wanajua ile kazi, wale ambao wameipewa, ya kwamba mimi ninaitamani, lakini Mungu hakunigabulia ile. Lakini na mimi nitasifu pamoja na wale ambao walisifu, sababu tumekwisha kubarikiwa ndani ya sifa zao. Alafu na mimi nitaweza kusifu, na nitapenda kuleta chombo kwa ndugu Gervais, ni yeye tutasoma naye mashairi katika sifa yangu ya mchana wa leo. Nilikuwa na baraka yangu ambayo nilikuwa nimeiandaa kuhusu somo tunazozipitia, lakini leo nilipoambiwa ya kwamba pana ndugu ambao wanasherehekea sifa, ambao wanashuhudia sifa, na mimi niliona nitajiunga nao. Nikasema na mie sifa yangu kichwa chake tutasema tu juu ya uwezo wa sifa. Uwezo wa sifa ndiyo kichwa cha sifa yangu ya leo, au cha somo yangu ya mchana wa leo. Ndugu Gervais, utatusomea kitabu cha Yoshua sura 6 shairi la 8 hadi 16. Lakini kwa sababu muda unasonga, nilipenda ndani ya sifa yangu kuna mambo fulani au nukta fulani ambazo tutazizungumzia. Kitu ya kwanza, nilielewa ya kwamba sifa inakuwaka na mwanzo, na ile sifa au mwanzo wa zile sifa, mwanzo ya sifa ilianzaka mbinguni. Donc mtu anaposifu, mtu unapopata neema ya kusifu, jua ya kwamba sifa iko na mwanzo, na ile mwanzo ya sifa zote ni mbinguni. Hatuna muda wa kudetaye ile. Na maisha yetu tunapopewa ile neema ya kusifu, tunapofunuliwa, tunaposikia habari ya kwamba siku moja tulikuwa wenye dhambi, ya kwamba pana kazi ilifanyika, alafu na sisi sifa yetu inaanzia pale. Hivi namna tunakuwa hapa, wengine tunasikia namna wanasherehekea mwaka mmoja. Kati yetu kuna wale wanasherehekea miaka na miaka zaidi ya 12, na wengine huenda hawajasherehekea kwa sababu hawajafunuliwa ya kwamba kuko kazi ambayo inaweza kuanzisha sifa katika maisha. Lakini nilijiswali, kasema kwa nini sifa? Na wewe unaweza kujiswali pamoja nami. Tusome kwanza mashairi ndugu, alafu nitaendelea kuleta jibu ambayo niliipata kwa nini sifa. Yoshua sura 6 shairi la 8 hadi 16. Yoshua sura 6 shairi la 8 inasema hivi: na ilikuwa wakati Yoshua alipokwisha kuwaambia watu, makuhani 7 wakachukua baragumu 7 ya pembe za kondoo ndume, wakapita mbele ya Bwana, wakapiga baragumu, sanduku ya agano la Bwana ikawafuata. 9 wenye silaha wakakwenda mbele ya kuhani waliopiga baragumu, wenye kutembea nyuma wakafuata sanduku. Makuhani wakakwenda mbele ya
makuhani wakakwenda mbele wakipiga mabaragumu. Yoshua akaagiza watu akisema, hamutapiga kelele wala sauti zenu zisisikiwe, neno lisitoke kinywani mwenu, kufika siku ile nitakapowaagiza ninyi kupiga kelele, halafu mutapiga kelele. Hivi akafanyiza sanduku ya Bwana kuzunguka mji, akauzunguka mara moja. Wakaingia kambini, wakapanga kambini. Vuka 16 ndugu, tukomboe muda. 16. Na ilikuwa kwa siku ya 7 wakati makuhani walipopiga baragumu, Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele kwa sababu Bwana amewapa ninyi mji. 17. Na mji utalaaniwa kwa Bwana, hata vyote ndani yake. Rahabu kahaba tu atapona, yeye na wenye kukaa pamoja naye nyumbani, kwa maana alificha wajumbe tuliowatuma. 18. Na ninyi mujichunge kwa nguvu kwa kitu kilicholaaniwa, musiwe mutajifanyiza kulaaniwa wakati munapokamata kitu cha kulaaniwa. Huyu ni Yoshua, tunajua habari zake kwa urefu, lakini nimejiswali kwa nini sifa. Nilipokuwa nikichunguza mashairi, niliona ya kwamba sifa iko huduma miongoni mwa huduma zingine zote. Sifa ni huduma ambayo Mungu alikubali. Katika huduma, ukisoma ndani ya vitabu vya Paulo, ni yeye alisema Roho wa Mungu aligawa zawadi. Na alipogawa zawadi, alifanya wengine, lakini hawakusema juu ya sifa. Hawakusema juu ya nyimbo. Ila tunaposoma au kujifunza au kujiswali kwa nini sifa, tunaona sifa iko pamoja na wale ambao tunaweza kusema ni miongoni mwa wainjilisti. Hivi muimbaji na pastori na muinjilisti wanakuwa na role moja. Hata kama hawa wanaweza kutunga nyimbo, waseme maneno, wapashe habari kwa nyimbo, na wengine tunakuwa sawa vile ninakuwa hapa. Kazi iko moja. Na wana wa Israeli wanakuwa mbele ya shida. Mungu akasema na Yoshua, utafanya hivi, utafanya hivi, utafanya hivi. Lakini pana siku huduma ya sifa au kazi ya sifa itaonekana. Siku ya 7 kwenye ndugu wamemalizia, wana wa Israeli wakazunguka mara 7, wakafanya kazi. Siku ile silaha, Biblia inasema zilikuwa mbele, lakini hawakupiga risasi. Mungu alipenda kutufunza nini kupitia sifa? Kwa nini tu wanasema boma iko kubwa, lupango, ukuta ni mkubwa sana? Wanaofanya utafiti wanasema ile mir ilikuwa yenye gari mbili zinaweza pishana juu yake, kwa sababu ilikuwa inajengwa juu yake kambi za majeshi. Donc imagine hapa na sijui mpaka kule gari inaweza kupishana kukuta. Lakini Mungu alipoona watu kusudi wajue sifa kama iko na nguvu, kama iko na kazi, Mungu akasema kusudi watu hawa waimbe tu, na wataona
nyimbo watoe sifa. Ninaposema juu ya nyimbo tutafikia ile kule chini, lakini terme ya wimbo inakuwaka dhaifu. Alafu sifa zilipoyoyoma, watu walipiga kelele, makuhani walipiga ngunga. Biblia inasema ukuta ukaanguka. Wenye tulisoma Biblia inasema mjichunge na kitu cha kulaaniwa. Waimbaji, la joie de la bonne nouvelle, leo si muna sherehekea mwaka mmoja. Mjichunge na kitu cha kulaaniwa. Sifa, watu ambao wanaimba, watu ambao wanamsifu Mungu hawakuwake sawa watu bure bure. Sifa iko na kazi. Kwa nini Mungu anasema mumeweza kuangusha hii ukuta kwa sifa, lakini mjichunge na kitu cha kulaaniwa? Sababu alijua ya kwamba ile ukuta ndio mwisho. Alijua ya kwamba, Mungu alijua ya kwamba hata kama sifa imeangusha boma, maisha inaendelea. Au vita haiyaishia pale. Sifa iko na kazi mkubwa sana, au kazi nyingi. Kisoma ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume sura 16 shairi namba 25, utakuta pale watu wanahubiri habari njema. Biblia inasema mioyo ya watu ilichomwa, na wakati mioyo ya watu ilipochomwa, walisema solution kwa hawa watu ambao wanatusumbua ni kuwatupa gerezani. Pale tuko tunazungumza juu ya Paulo na Sila. Sila pamoja na Paulo ndani ya kifungo walisema hapa hatuna namna ingine ya kufanya, lakini tuko na huduma kama. Wakaanza kuomba, wakaacha sifa. Haleluya. Paulo na Sila wakaanza kuomba pamoja na sifa juu yake, alafu Biblia inasema walikuwa hawafungwi. Haleluya. Kwa nini tunasema sawa tunao kuwa na boga? Biblia inasema walikuwa wamefungwa minyororo, na tena walikuwa wamewekewa maaskari wane karibu 16 ambao wanawachunga. Lakini sifa ziliposikika mbele ya Mungu zikaleta deliverance. Biblia inasema minyororo ikaanza kufungulikana, ikaanguka. Biblia inasema milango ya kifungo nayo ikafunguka. Biblia inasema kisha yule ambaye alikuwa mkubwa wa kifungo akaamka. Alipoona sijui kama na kura ilikuwa imezimwa alafu ikawaka, au Mungu alikuwa ameleta utukufu sijui, akaona vitu vyote waziwazi katikati ya usiku, lakini hakuona watu. Biblia inasema akatoa kisu, akasema olieni kuwe kondane, au watu wengine waniue, kwa sababu kazi ya makuhani ni kuua. Omweni jiue mwenyewe. Waliosifu kazi yao wanaleta faraja kwa watu wengine. Amen. Kama mtu ataishi ndani ya maisha ya sifa, hautaitikaka mtu alumie na uko pale. Tasemaka hapana, kuko kazi ambayo Mungu aliifanya juu yako. Kuko Mungu ambaye alifanya kazi kwa ajili yetu. Tuko hapa, tuko bie, usiogope. Mlinzi wa kifungo alikuwa anatetemeka.
Ndugu zangu, sifa iko na uwezo, sifa iko na kazi. Sifa inavunja minyororo, tumesema ile. Sifa inabomoa ukuta wa Yeriko ambao ukasikia bije yake, utashangaa. Kitu cha maana ambacho nilikipata ndani ya sifa, kama mtu iko hai, esinye ya kuonyesha kama mtu, yaani Mkristo, mtu ambaye alimjua Mungu, kitu ambacho kinaonyeshaka kama mtu huyu iko hai ni sifa. Sifa inaonekana wakati mtu anasifu, ni wakati ule watu wanasema mtu huyu iko hai. Sikupenda kuleta mashairi, lakini nilijirefere kwa makuhani. Mnajua ulimwengu wa kale, makuhani ni wao walikuwa na ruhusa pekee ya kufika mbele za Mungu. Lakini cha kushangaza, iliwezekana mtu aende mbele za Mungu na yeye anajua ya kwamba hastahili. Alafu mwaka ulipofika, wanasema leo ni kuenda pahali patakatifu pa patakatifu. Wenzake wanaikala saa bisi, tuko huku tunasema bonani ndio ataenda. Leo ni Gervais. Lakini Gervais hatumwaminie kama ataenda na arudi. Tumwekee alama ya sifa. Amen. Kuhani wanaweka kwa mguu wake, wanafunga kengele, wanafunga, ninaweza kusema grelo, wanaweka grelo juu ya mguu, kwa sababu atakapofika kule atakuwa iko anakomunike na watu wengine ambao walibakia, wakati iko analeta alama ya sifa. Amen. Anafika mule, anasemesha ngwele, watu wanaendelea kusifu pamoja na yeye na kuabudu na kusema Mungu usifiwe, kwa sababu dhambi zetu kweli zitasamehewa. Alafu kwa nini watu ambao walimjua Mungu tunaikala tunakosekana, sifa haionekane katika maisha yetu? Japokuwa hata sisi kwa sisi, kinachotuonyesha ya kwamba tuko hai ni sifa tu. Hata na wale ambao hawamjui Mungu, wale ambao hawako pamoja na sisi, watakapoona namna tunavyosifu, namna tunavyoishi. Kule Antiokia kulionekana ndugu fulani ambao wanakaa, watu wasiomjua Mungu walipoona maisha yao, hata wakati Yesu iko anasulubishwa, Petro na ikala iko poze. Wakati fulani msichana akafika akasema, comportement yako weye uko miongoni mwa wale ambao mabandi, watu ambao wanatutatiza. Alipima kusema hapana, mnaona, akasema bongo yako weye, namna unaikala tu, hii inaonyesha ya kwamba hautufanani. Watu ambao wanaishi maisha ya sifa wanakuwa tofauti na watu wengine, hawafananake watu wengine. Ulimwengu mzima inaweza furahi ifike hapa ione jinsi wanaishi, jinsi wanafanana, na sisi tufanye nini? Tufanane vile. Lakini Mungu asifiwe, kwa sababu alipoanzisha sifa katika maisha yetu, ile sifa ilituwezesha kujitenga na dunia. Ile sifa ilituwezesha kutokufanana ulimwengu. Alafu watu walipokuwa wanakaa, Biblia inasema watu wengine walifika na kuanza kusema watu hawa ni Wakristo. Wapagani ndio wenyewe waliletaka ile, kama leo huko Mkristo, kama na uitwa Mkristo,
Wapagano ni wao walileta ile jina kwa Wakristo, kwa sababu waliona maisha yao iko tofauti na wao, au maisha yao inawafanana. Walipojua, walipoona namna Kristo alivyokuwa anaishi, anatembea, wakasema hawa watu ni Wakristo. Leo si tuko Wakristo. Wapagani ndio wenyewe walitupangaka ile jina, kwa sababu waliona watu hawa wao maisha yao ni sifa tu, maisha yao inafanana wao kwa wao. Kama maisha yangu inafanana benye mimi nashindaka nao, jina yangu itakuwa kani? Kama niko na jina fulani, sina mimi nitakuwa na ile jina. Lakini Mungu anatuambia kama mtu anaishi sifa, kama mtu anaishi maisha ya sifa, anapaswa kujua ya kwamba sifa inakuwa na utofauti, sifa inakuwa na uwezo, sifa inakuwa inaonyesha alama wazi ya kwamba mtu huyu iko hai. Alafu Mungu alipotugawia huduma, ninafikiri mtu angeona kama huduma yake ni gani, na ile huduma ungelijua ya kwamba ina kazi. Sababu Mungu aliponiita na akakuita, anakupa huduma, ananipa huduma. Biblia inasema huduma yangu na yako iko pale, na objective ni moja, ni kukamilisha watakatifu. Amen. Alafu wakati sikufanya ile huduma yangu, wakati haukutoa zile sifa ambazo Mungu alikubebesha na kuambia wewe kazi yako hii, unafikiri uko una contribute kwa maisha yangu mimi mtakatifu nini? Kitu gani? Ndugu, tutatusomea Zaburi 33. Nilijiswali, ni nani anastahili kusifu? Au kwa namna nyingine, nani anastahili kusifiwa? Ile tutaipata pale chini. Nani anastahili kusifu? Zaburi 33 verset 1 na 2 verset nafikiri. Zaburi 33 shairi la kwanza inasema hivi: mfurahi ndani ya Bwana enyi wenye haki, sifa ni nzuri kwa wenye haki. Merci, asante. Sifa tunasema ilianza mbinguni, ilianza ndani ya Mungu. Alafu Mungu alipotuokoa, Mungu alipotuita, ile sifa yake akatugawia sehemu tu. Biblia ndio inasema tunafanya unabii, tunatoa unabii kwa sehemu, kwa sababu pana siku ambayo tutatoa unabii kama vile unabii unavyokuwa, ama kama vile Mungu anavyotaka. Lakini sasa Mungu akatugawia, na wakati Mungu aligawa, hakupenda kugawa kazi ya sifa kwa watu wote. Kuna utofauti mkubwa ndugu zangu, wakati tunaposema juu ya wimbo na juu ya sifa. Wimbo watu wote wanaweza kuimba, watu wote. Ninakumbuka sisi wale ambao tuko wa 20e siècle, sio 19e siècle, tunajua namna gani watu wanaweza kuimbia mtu. Tulikuwa na elombe mmoja ambaye upende usipopenda utamuimbia na utamchezea. Lakini tunapozungumza juu ya sifa, watu wanaweza kusema fulani atakuja, sijui iko politician mkubwa, au sijui iko mtu gani mkubwa, tunaenda kumsifu, anastahili. Hizi
zote wana deplace terme, haiko sifa, ni nyimbo tu. Lakini tunaposema juu ya sifa, tumetangulia kusema ya kwamba sifa iko na chanzo. Wana wa Israeli wanafika mbele ya bahari nyekundu, wakaishiwa, wakasema hapa mwisho yetu inafika. Lakini Mungu alipoweka ishara, alipotenda ishara kwa wana wa Israeli wakavuka, akapasua njia mahali ambapo hapana njia, ni pale sifa ilianza kwa wana wa Israeli. Katika maisha, kama unaweza kusifu kukale ka sehemu tu, jua ya kwamba unafanya nini kana kuwa na chanzo. Na kama unaweza kuwa unasifu haujui sifa yako iliota wapi, unaweza kukaa tena unasema mie niko mwimbaji, si ndio? Leo ni siku yetu ya kusifu. Mie niko mwimbaji, mimi naimba. Sifa zangu zilianzaka kunini? Kwa sababu sifa zako kama hazina chanzo, kesho utasemaka ngoja kwanza, kesho njoo, ngoja kwanza, utakuwa na sababu. Lakini wale ambao ukauliza Miriamu akose siku tutafika mbinguni, wandugu njoo wanasemaka kuko maulizo yenyewe naomba mtu aulizake. Nyere nyewe unaimbaka muulizake kwanza Miriamu. Sasa Miriamu, sifa zako wakati yenyewe ulianzaka na ukapata deja wenyewe walijua ile wimbo wakakurudilia mkaungana kwa wimbo, ziliishaka siku gani? Muulizake kwanza ile Miriamu, sema sifa zako wakati yenyewe unatunga wimbo unaimba siku ya ngapi na siku gani maisha yako njo uliprandra kafe kuimba au kusifu. Kwa sababu tunasema tofauti iko kati ya wimbo na kati ya sifa. Tulikuwa na kijana mmoja alikuwa anatufundisha, sababu mimi nilipenda nyimbo tangu zamani, ila ni mambo ambayo Mungu hakunigawia ile zawadi. Lakini yule kijana alikuwa anatufundisha, anatuambia mambo yote itakoma, lakini kuimba hakutakoma. Nilikuwa namsikiliza, alafu alikuwa sujaa sana, sawa hawa wabieneme wenyewe wanapiga gitari. Kwa gitariste mkubwa na mwimbaji mkubwa sana, anaimba na iko anacheza. Alafu ile alikuwa anatufundisha prelude, kati tunataenda imba, anaanza atufundisha kali, mambo yote kweli yatakoma, lakini kuimba hakutakoma. Si mnaona kama alinifundisha hata kama sijui. Kijana anaimba, unasikia furaha ndani yako, lakini Mungu amsaidie, sababu wakati fulani naye tulipata habari zake, anduka zilikuwa za kutisha. Zilikuwa za kutisha. Alafu nilikuwa ninajiuliza leo usiku, nasema sasa mtu huyo alitufunza bien na tukakuwa na nosio kameme ya kuimba. Nilikuwa naimbiaka mwingine, lakini sauti yako ikakolea bien, tunaenda. Lakini kijana alikuwa anatufundisha maneno ya kweli. Mnajua kuna maneno ya kweli, na kama mtu hautakaa ndani ya ile neno la kweli, ile inakuangalia, lakini kweli inabaki kuwa nini? Kuwa kweli. Ndio maana waliomjua Mungu wanaishi maisha ya sifa, na hizi sifa Biblia inasema Mungu hakuzigawia n'importe qui. Mungu alisema sifa zangu ziko au ni zitakatifu. Kitu nitafanya, nitakomboa watu, nitaweka watu kuwa watakatifu, alafu nitawawekea sifa. Na ndio maana msomaji wetu
anatuambia, Biblia inasema sifa ni nzuri kwa wenye haki. Amen. Leo tuko tunasifu pamoja na la joie de la bonne nouvelle. Mwaka moya, mnafikiri ifo tufanye miaka ngapi na tuko tunasifu? Wanasema tulianza huduma hii iliamka ndani mwetu mwaka moya sasa. Hivi hapa tunapoenda hakuna hesabu. Niwaambie, hakuna mtu mwenye atakufaka, na heri kama mwenye atakufaka na amefikisha huduma yake kumwisho. Ninakumbuka wakati tulienda zika ndugu Vital, Freta Hanga alikuwa na maneno ya kusema juu yake. Ambia Mungu, umenipa huduma. Hii huduma ambayo niko nayo, nikifika mwisho watu waseme maneno juu ya huduma yangu. Haleluya. Hapana mtu waseme huyu alikuwa evangeliste mkubwa, alafu wenyewe wanaleta vitu moya hivi viko wanajimwanga kukaburi yako. Hii ni bahati mbaya. Kama Mungu amekuanzisha huduma ndani yako, ambia Mungu uniwezeshe. Paulo ndiye alikuwa anasema ndugu zangu, niko na huduma. Nisipofanya huduma, nisipofanya kile ambacho Mungu uliniitia, ninajikuta niko mnyonge, niko dhaifu, sina bahati. Anasema niko mwenye ole. Asante sana ndugu. Karibu. Niko naona kama tunataka kuacha kitu kimoja ndani ya somo ambacho kilisema sifa inaanza wapi. Tulisema kama sifa ni ya Mungu, lakini wakati gani anatupatia? Kwa walioangusha ukuta wa Yeriko, maandiko yanasema kiongozi anayezungumza na Mungu ndiye alisema saa hii msifu. Yeye ndiye alisema saa hii msifu. Ile ni njia moja. Mungu anasema kutoka mbinguni saa hii msifu. Mara moja wakapiga tarumbeta, baragumu zikalia, na mara moja kumbe Mungu alijua ni mwisho wa ukuta ukaanguka. Lakini wakati wa Miriamu tumemzungumzia, maandiko hayaseme kama aliambiwa na nani. Kwa wakati wa Yeriko ni Yoshua alikuwa muongozi, akasema saa hii ni wakati wa sifu. Lakini baada ya kuvuka bahari nyekundu, inaonekana ndani ya Miriamu pakaonyeshwa na Mungu akiona yaliyotoka kufanyika. Palikuwa pamefanyika mambo makubwa, na Miriamu mara moja akajibu ile imefanyika, akajibu na kuimba wimbo. Nikusema wakati fulani kitu ajabu kubwa inapotendeka ndani ya maisha yetu, ndani ya parkour, inaweza vile vile kutusukuma tusifu. Lakini ningali najiswali, walipokuwa gerezani Paulo na Sila, yule mchunga gereza alisikia sifa zao au hakusikia? Kama mtu anaweza kusema na jua alishatoka na sifa ziko mule, basi vraiment alikuwa anasikia? Hakusikia na hakuona. Nikusema sifa zinafanyika pale kwa sauti na mtu yuko present lakini hasikii. Nimeshangaa vraiment, sijawazaka kama ile kitu ilikuwa kaya namna gani. Nome entier, mtu mzima anachukua kisu anataka kujiua sababu watu hawako na bado wao wako wanasifu. Nikusema sifa inaonekana kama kuwa l'un des plus grands secrets za Mungu, siri za Mungu. Mwenyewe anaweza kusema nitabomoa kitu ambacho kimewashinda, anatumia sifa. Vile vile kama mtu amejikutanisha kuwa adui yetu wa sana, tukisifu tunaweza kumshinda, na angali anawaza kama kuna shie pale. Na wakati tuko tunasifu, notre plus grand ennemi anaweza kuchukua ajiue sababu ametukosa, na bado tuko tunasifu. Sijaelewa kama na ninyi mmeelewa sawa sawa na mimi. Asante sana.
kwa mchango wako ndugu. Na nukta yetu ya mwisho ndugu ameileta. Sifa kama Mungu alizigawia watakatifu ni kwa sababu alijua ya kwamba wanazifanya au wanazitoa kwa nini? Kwa usuja, wanazitoa kwa utaratibu fulani. Tunaposema juu ya sifa, Mungu anakuwa anasikia. Alafu Biblia inasema kama mtu anaweza kuimba, kama watu wanaweza kuimba, Mungu anasikia kelele. Mungu anasumbuka, anasema hawa watu wananisumbua. Lakini tunapozungumzia sifa, Biblia inasema na kwenye Mungu iko anaridhika. Ndio maana tuko tunasema mwenye haki anaposifu. Hapa ndio tunaona ya kwamba sifa haiko vitu ya kulogota. Sifa ni kitu ambacho watakaosikia wataona unachokisema, unachosifu na maisha unayoyaishi, watasema huyu iko na raison ya kusifu. Huyu iko na droit ya kusifu kwa sababu kuko kitu fulani kiliweza kutendeka. Pudireke tunaposifu, tunapoishi maisha ya sifa, tunaweza kuiga, tutafedako, lakini ona kile kitu kenye unaiga kwangu nilikitoa wapi? Chanzo yake iko nini? Kwa sababu Mungu hana bezo ya kusumbuka, hana bezo ya fujo. Lakini Mungu iko na bezo ya kurizika, naye atulie sawa vile alituliaka Kristo alipokuwa juu ya msalaba, akafa akafufuka. Siku ile Biblia inasema Mungu salama ikaanza ndani yake. Na hii salama ambayo iko ndani ya Mungu ni ile anataka katika maisha yote. Sisi wale ambao aliletea ile salama, na sisi turudishe nusu ya salama, kwa sababu nilitangulia kusema ya kwamba tunapotabiri, tunatabiri kwa sehemu. Tunapoimba au tunapotoa sifa zetu ni kidogo tu. Lakini wale ambao walianza sifa, wale ambao Mungu alikubali waanze sifa, Biblia inasema ni malaika. Malaika kule mbinguni, wao wanaikalia ile njoo kazi. Biblia inasema wanasifu, wengine wanajificha nyuso zao, sijui wanasifu kwa utaratibu fulani ambao Mungu alifanya nini? Alikubali, ambao unamletea furaha, ambao na sisi kwa mchana wa leo tunapozungumza juu ya sifa, tujue ya kwamba sifa si kitu cha mzaa. Sifa haiko kitu ya kulogota, ya kucheza nayo. Sifa ni zile ambazo zinakuwa na mwanzo, na mwanzo ni kwamba siku moja mtu alisamehewa dhambi, na hapa andukao ukasifu, zile sifa zako zitamfurahisha Mungu. Asante, Mungu atubariki.